अब मैं बताऊं नोट कीजिए वकील साहब मुकम्मल सुन लो पहले। वकील साहब अब मुझे बोलना है। सुन लीजिए जी जी सुन लीजिए। वो जिसके वकील आप हो वो केस कभी नहीं हार सकती। आप मुझे बोलने दें। बिल्कुल तेरे पेट तक लंबे वाल ने, तेरी छोटी उम्र से शादी हो गई है, तू डांस सीखे है, तू कंजरी। इस चीज पे हलफ दिया मैंने, ये इसने मुझे बातें की है। बातें तुम्हें साबित करनी होंगी। बिल्कुल ये इसने व्हाट्सएप कॉल पे मेरे साथ बातें की हैं, मैं कैसे साबित करूं? कैसे साबित करूं? पीर साहब ये बड़ा कर दे मुझे। हाँ ये तमाम बातें तुम्हें साबित करनी होंगी कि लंबे इसको बाल ये हैं। कहें इसको पीर साहब मेरा बड़ा कर दे, स्क्रीन बड़ी कर दे। एक मिनट और भी बहुत कुछ अब है। आईडीज का जवाब लेना है पीर इब्राहिम भाई साहब या और भी नहीं? बहुत कुछ है। अपने आप को साबित करें आज अपने आप को साबित करें। अच्छा, आप एक यानी आपने मुझे नहीं बोलने जी देना, आपने की है। मुझे नहीं बोलने देना। सुन लेने दे। शार्प शूटर तुझे ना किसी कादियानी से ये बात, देख लो प्यार यार, और पीर कभी साहब पूरी तुम्हें लगाए ना वीडियो अपनी पर, ब्रांड वीडियो को पूरी भी नहीं लगाए। बोलने दे रहे थे, इधर भी नहीं कोई बोलने दे प्यार रहे। तू है पक्का गद्दार, इसलिए तो हो गया है ब्रोड से फिरार। उम्र अबाब साहब तेरा यार ना मेरा यार अस्कानी सहूलतकार, अस्कानी सहूलतकार। तेरा यार ना मेरा यार, अस्कानी गद्दार, अस्कानी गद्दार। अच्छा सुन लिया हमने जी। उम्र अबाब साहब जी पीर साहब पूरी सुनाए ना, पूरी सुनाए वीडियो। हाँ पूरी सुन ले। गद्दार कहीं का। और तू टुंडी है, तू सुना दे पूरी, तेरे पास तो होगी अपने बाप की तरह टुंडी है, अभी तू सुन तू लो, सुना दे। अभी सुन लो। ये टुंडी शुंडी क्यों कर रहे हो? सुन तो लो, हिम्मत तो करो। मुझे फॉलो किया है और मुझे पता मैं तो इधर बैठा हूँ, मैं तो इधर बैठा हूँ, सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, बैठे रहो 2 मिनट। वो भी आज मुझे पता लगा कि ये इसकी आईडी है और मैंने इसे फॉलो किया हुआ है। इसने हर अपनी आईडी से मुझे फॉलो किया, मैंने इसे फॉलो बैक नहीं किया। क्यों? मुझे पता है ये गंदी औरत है, ये गंदी औरत है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आज भी मेरे पास इसके सारे सबूत हैं। पेश करो। वही सबूत जो पहले दिन इसकी ब्रॉड पे मैंने कहा था, सिस्टर कहता था, इसको सिस्टर कहता था मैं। हाँ। मेरी मुझसे डबल उम्र की यार ठरक झाड़ती थी, ठरक झाड़ती। मेरा कितना कि तू सोरी है, तेरे पेट तक लंबे वाल ने, तेरी छोटी उम्र से शादी हो गई है, तू डांस सीखे है, तू कंजरी है। ये तेरे मुंह की बातें हैं, वो सबूत देना होगा। आगे सुनो। इब्राहिम भाई मैं एक बार फिर तो पूछने लगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो अलग है। सुनो, खल्के खुदा कहती है तुम्हें गायबाना क्या। वो वीडियो मांग रहे थे, वीडियो जान बुझ के वो किसी बंदे ने वीडियो प्ले की थी, इतफाक मैं उत्ते सा और उन्हें बिग स्क्रीन ते कीते, उन्होंने तो कहती हैक हो गई हमारी ब्रॉड हैक हो गई। बच्चे नहीं यार सर की तू करनी है भी, की कर रही है तू? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਏ बुढ़ी मायर खेल हो दी। यह है तुम लोगों की हरकतें। पीर साहब उस वो वाला हिस्सा भी लगाए ना जिसमें इसने ये कहा है। चलें अब दूसरी सुन लें जी इब्राहिम भाई, दूसरी सुन लें। ये तमाम सबूत आपको देने होंगे। सब इसमें ये कहा आपकी है, हरकतें इसमें ये कहा है कि उमर बाब ने मुझे इब्राहिम भाई पूरा वीडियो सुन लीजिए प्लीज। तुमने ये कहा है कि मेरे पास तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। वीडियोस हैं। इस वीडियो की से बोली पीर साहब से भाई बात पूरा सुन लीजिए। जी आप करें बात। तू नहीं है कादियानियों का यार और कभी तूने किया नहीं है किसी मुसलमान से कोई प्यार। तू है एक कटर गद्दार, तेरे जैसों के लिए उम्र अबाब है हक के मियार। तेरा यार ना मेरा यार, अस्कानी सहूलतकार, अस्कानी सहूलतकार। दूसरा सुन लीजिए। हर किस्म की सहूलतकारी के लिए राब्ता करें। जज्बाती नहीं भाईजान, जज्बाती नहीं, प्लीज सुन लीजिए।
फॉलो किया है और मुझे पता ही नहीं, इसने 36 आईडियों से मुझे फॉलो किया। मैंने सिर्फ एक इसकी आईडी, वो भी आज मुझे पता लगा कि ये इसकी आईडी है, और मैंने इसे फॉलो किया हुआ है। इसने हर अपनी आईडी से मुझे फॉलो किया। मैं इसको ये तो रिपीट कर रहे हो कि नई चीज सुनाओ, नई आगे चीज सुनाओ। आगे आगे पूरी सुनाए पीर साहब। अच्छा बस तू सुना दे, तेरे पास सबर नहीं है, कीजिए, तू सुना सबर दे। कीजिए, सबर कीजिए। नहीं लोड़ो हकीकत है। अच्छा यार थले एक आईडी मैंने पता कौन है, जरा चेक करिया जे कौन है। नेम ऑफ ट्रस्ट ए जनाब अपने इज्जत माब माशाल्लाह मेरे प्यारे ने लगता है फ्रॉड है किसी का। अच्छा इब्राहिम भाई को गल करना कि इब्राहिम भाई काम होगा। वाह, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 4 ਦਫਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਦਫਾ ਪ੍ਰਾइवेट कॉल, और हर दफा इन्होंने ये किया, सिस्टर आप, मैं इस्लाम तो बाद, सिस्टर आप मरज़इयों के पास बैठ के क्यों इतनी गंदी गुफ्तगू करती हैं? क्यों ना करे, मेरा सवाल होता सी, क्यों नहीं करे, पता क्या देती सी, नौकर है तुम्हारी अगो जवाब आगे। क्या देती सी? भाई इब्राहिम असल में ना मैं बड़ी खूबसूरत थी ना, तो मेरी कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, मेरे बाल जो थे मेरी पीठ तक थे लंबे, मेरे गाने का भी शौक था, और मैं मतलब मेरी आवाज भी अच्छी थी, तो वो मैं जो पापा है ना उन्होंने मुझे आवाज भी सुनी। इस बात का सिस्टर ये आप इब्राहिम भाई पीठ का मतलब बताओ, पीठ का मतलब पंजाबी नहीं आती, पीठ का क्या मतलब? हाँ। पीठ तक लंबे बाल थे, यानी इतने लंबे बाल थे। इस बात का सिस्टर इस तरह की गुफ्तगू करना एक शरीफ आदमी का काम है। अच्छा आगे। ये है, लानत तेरी पीर साहब इसमें ये बताएं कि ये मैंने कहाँ है कि इसने मुझे गंदी वीडियोस एक भेजी। मिनट ये भाईजान, एक पीर साहब मिनट, पूरी सुनाए पूरी। एक मिनट। अच्छा खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं खत्म हुई, पूरी सुनाओ, जज्बाती पूरी नहीं भाईजान, जज्बाती नहीं। इब्राहिम भाई जी, आप पूरी एक सुनाओ, अच्छे पूरी इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं। ये शरीफ इंसानों की गुफ्तगू है, कर रहे हो। पीर साहब आगे सुनाए ना, आगे सुनाए। आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने। रीजना तो बोली तो रिकॉर्डिंग कर रहने मुझे अबू बकर भाई मेरे को कुत्ती वफादार। अबू बकर भाई एक मिनट, आपने कहा अबू बकर भाई मेरे पास सारे सबूत हैं, आपने यहाँ पेश करने होंगे वो सबूत, बदलना नहीं होगा, सारे सबूत हैं आपने कहा। आगे सुनो। अभी क्या हुआ उठता नहीं, वो भी वीडियो मेरे को अभी क्या हुआ। आबद शेर अली मेरे को वीडियो है ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਫਿੰਗਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿੰਗਰਿੰग ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ अब ये बताएं, अब एक एक करके जवाब ले रहे हैं, एक मुझे मिनट, याद भी जज्बाती क्यों हो रहे हो? रहेगा। पीर साहब जज्बाती इतनी क्यों हो रहे लंबी हो? बातें 1 साल पुरानी लंबी नहीं है, थोड़ी बाकी है, थोड़ी बाकी है। अब लंबी इसने बातें मुझे- आपने की है ना भाई। हैं? एक आपकी मिनट, बात एक मिनट, अच्छा, अभी आप पूरा कर ले, होने कर दो, ले। पूरा होने दो। कर ले जो भी कर ले। इब्राहिम भाई ਇਹਦੇ को मेरा ਟੱਬ WhatsApp नंबर है। ਟੱਬ 'ਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਟੱਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਟਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कभी बुद्धि में भी बटन लगे होते हैं। ਔਰ ਇਹ वो नीचे ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ। हाँ, लेकिन एक गंदी औरत, एक गंदी औरत खुद भी बदनाम है। आबद शेर अली रखेल है, ओदी बीवी नहीं रखेल है। वीडियो तो कह रही है क्या हुआ तुम्हारा, उठता नहीं आप भी? क्या हुआ अभी? इब्राहिम भाई एक मिनट भाइयों, मैं सिर्फ ये है तुम्हारी बातें, और आपने ये कहा कि पीर आपके पास साहब, प्रूफ पीर साहब मौजूद है। देखें, अब जी, सबसे अब- बड़ी बात कि मेरी 36 आईडीज जो हैं वो यहाँ पर लगाई। मुझे बोलने यहाँ देना पर अब है सुन कि लें, इस पीर बोली साहब ने इसको बोलना ब्लॉक पीर करें। साहब,
पीर साहब इसको म्यूट पीर करें, साहब, मैं पीर साहब म्यूट इस- करें इसे, इस बोली को पीर साहब म्यूट करें, क्यों पीर साहब म्यूट तुम्हें करें, म्यूट क्यों ना करे? पीर साहब म्यूट तुम्हें क्यों ना करें, म्यूट एक करे? मिनट, पीर साहब इब्राहिम भाई म्यूट थोड़ा पीर करें साहब मुझे इसे, म्यूट नहीं करना है, इस पीर साहब को म्यूट करें करे, इसे, क्योंकि मुझे मौका पीर दो। साहब म्यूट करें इसे, मेरा मौकफ तो ले ले पीर साहब म्यूट करें पीर इसे, साहब मेरा मौकफ तो ले ले। पीर साहब म्यूट इस करें हद इसे, तक तो ना जाए, पीर इस हद साहब तक तो म्यूट करें क्यों इसे, करे म्यूट? ये पीर तेरी साहब ब्रॉड म्यूट नहीं है, करें, ये तेरी पीर ब्रॉड साहब इसे नहीं है म्यूट जहाँ करें। पे तू मेरे और बाप बकेला रही। उन्हें बात कर लेने दो। चुप कर, पीर साहब जरा अभी इसको म्यूट बोलने करवाएं, नहीं देगी। एक मिनट, पीर साहब इसको म्यूट करवाएं, पीर साहब मुझे थोड़ा बोलने खामोश को पीर रहिए। साहब म्यूट करवाएं इसे, मुझे इब्राहिम भाई थोड़ा खामोश पीर यानी साहब आप म्यूट भी मुझे करवाएं, कह रहे हैं कि मैं चुप रहूं? इब्राहिम पीर भाई साहब आप म्यूट भी मुझे करवाएं, कह रहे हैं बात मैं तो चुप सुनो, रहूं? उनकी पीर बात साहब सुनो, म्यूट उसके बाद। करवाएं, हाँ वो बात, पहले पीर साहब वीडियो म्यूट अब करवाएं, चल तू बोल रहे, पीर साहब बोल म्यूट बोल करवाएं, तू बोल तू आप पीर बोले, साहब, बोल ही बोल। पीर साहब इब्राहिम भाई अब म्यूट हो जाए प्लीज। ये मुझे गालियां देते थे अपनी ब्रॉडों के ऊपर, शाहिद की ब्रॉड पर ये, और अली शेर गुज्जर को बिठा के ये सब कुछ होता था। ये बंदा मेरी ब्रॉड पर आया, मुझे आकर कहने लगा कि जी मैंने आपसे बात कर दी है। मैंने कहा जी करें। कहते जी वो ऐसी बात रही है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। मैंने कहा जी, कोई ऐसी बात नहीं, आप करें। कज़ाब औरत, एक मिनट, कज़ाब एक औरत मिनट, बात एक को मिनट। पीर साहब इसको चुप पहले कराएं, पूरी बात सुन पीर लें। साहब इसको चुप कराएं, मैं बताता हूँ। पीर साहब बात सुन पीर लें। साहब ये पीर साहब तन्नत इसको मलक म्यूट की लगाइए। ब्राड पे, मरज़ई की ब्राड पे 3.5 घंटे इसने ऐसी गंदी गुफ्तगू की है, मैं तो इसको पीर साहब म्यूट लगाए, पीर उधर साहब ये इसको बातें म्यूट कर लगाए, रही थी अली शेर पीर के साहब बारे म्यूट लगाए, में, अपने बारे में, अली शेर पीर के साहब बारे में। म्यूट तब मैंने लगाए, इसको कहा था कि पीर सिस्टर साहब इस तरह म्यूट की बातें लगाए, मत करे, ये थी वो आप बात। म्यूट लगा पीर सकते साहब हैं। मैंने म्यूट लगाए, की ब्रॉड पे तुम्हें गाली दी हो साबित पीर कर, साहब म्यूट लगाए, मैंने पीर साहब बात तो कर तुम्हें लेने इस दें। वजह से पहले तुम्हें कभी कज़ाब औरत भी कहा हो साबित कर। पीर साहब अब कहता कभी, हूं तू कज़ाब पीर औरत साहब है, म्यूट लगाए बिल्कुल इसे। कहता हूं। पीर तू साहब दो मुदाखलत नहीं, करें। 4 पीर 6 साहब, नंबर। पीर साहब आप किधर हैं? मैंने म्यूट लगा लिया, मेरी बात मेरे सुनिए। बाप जल्दी अपनी बात पीर सुनो। साहब पीर आपने, साहब ये बात पीर गलत साहब, की बात कहीं फिट कर पीर साहब रही है। देखिए आप मुझे बात तो ये करने दें। तन्नत मलक की ब्रॉड पे जाके इसने गंदी बातें की थी, तो पीर मैंने कहा था कि साहब, सिस्टर मेरी बात सुने, मरज़इयों पीर की साहब ये ब्रॉड क्या पे बैठ के तरीकेकार है? ऐसी बातें मत कर। पीर साहब ये क्या इब्राहिम भाई, तरीकेकार है? इब्राहिम भाई प्लीज, मरज़इयों की आराम से। ब्रॉड पे पीर बैठ साहब के ये ऐसी तरीकेकार बातें क्या मत है? करे, वरना मुझे इससे क्या, मुझे पीर साहब आज ये भी इससे मैं तरीकेकार लानत क्या है? भेजता हूँ ऐसी औरत पे। पीर साहब ये इब्राहिम भाई, तरीकेकार मुझे क्या क्या है? इससे, पीर साहब ये क्या यही तरीकेकार है? तरीकेकार है जो तू आप करती है। खामोश रहिए यही इब्राहिम भाई, तरीकेकार। खामोश रहिए इब्राहिम इस तरह इब्राहिम बात भाई, खराब खामोश होगी। रहिए। आपको वजाहत देने के लिए मौका बेहतर मिला है, आप उसकी बात सुन ले, उसके बाद वजाहत दे। हाँ शाबाश जी, बात करें। पीर साहब जो कादियानियों की ब्रॉड है, मेरे पास रात थी, मैं सोई हुई थी, और फुरकान नामी लड़का जो है उसने कोई 150 लोग इकट्ठे उधर करके से शुरू ये कर, उधर से ऑडियो शुरू कर, जो है शुरू ये से चलाई। जहाँ से मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तू कहाँ पे बैठी हुई थी, वहां से शुरू कर, शुरू से शुरू। मैं पीर साहब ये सुन ले, मैं कादियानियों की ब्रॉड पर थी, वो सोई हुई थी, तो उन्होंने मुझे ब्रॉड शेयर की कोई 18-19 दफा। मैं उठी हूँ, देखा है मैंने, तो बड़े मैसेजेस ना 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 ना, जहाँ तू अली शेर के बारे में बातें पीर बता साहब रही ये थी। देखें, ये इब्राहिम बात भाई क्यों क्या नहीं कर करने रहे दे हैं? रहे? इब्राहिम भाई आप बात करने नहीं दे रहे, आप फंसे हुए हैं, अपने टाइम का इंतजार नहीं कर रहे। अल्लाह की कसम मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, इब्राहिम वहां से बात शुरू ले कर। लेना। क्यों अपने मौका जी खराब ठीक कर? है, आराम बोले से। बोले बोले, इसको कहे बोले, जी, आप बोले, झूठ उसे बोलना सुकून जितना से सुन बोलना। लो, उसके बाद अपनी वजाहत जितना मर्जी टाइम लेके करना। जी जी बिल्कुल। जी पीर साहब, मैं ब्रॉड पर थी, अपना सोई हुई थी, और फुरकान ने ये वीडियो जो है ऑन की हुई थी, और इसके ऊपर बात कर रहे थे कि उम्मे रुबाब की ये चीज़ें जो है लीक हुई हैं, तो उसने हरफ उठाया है तनवीर ने, और फलाना और ये वो, ठीक है। अब मुझे उन्होंने बहुत दफ़ा शेयर की, मैं उठी हूँ सुबह नमाज के लिए, तो मैंने देखा कि काफ़ी दफ़ा शेयर हुई है, तो मैं देखा तो ये मेरे ऊपर बात कर रहे थे। जैसे ही मैं गई हूँ वहां पर, तो उन्होंने कहा कि उम्मे रुबाब साहिबा आपकी कुछ चीज़ें जो है वो लीक हुई हैं, और ये आके सुने। मैं ऊपर गई, उन्होंने ये ऑडियो मुझे सुनाई फुरकान ने, और उसी ने ही मुझे ये दी है, मेरे पास नहीं थी ना, मुझे ये पता है कि ये कब हुआ। अब जिस वक्त ये बात हुई, तो मैंने उसे कहा कि मेरी सिर्फ एक आईडी है, ठीक है, और उम्मे के नाम के ये जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई आईडी नहीं है। अब जिस वक्त ये नंगी फिल्म चली है, उस वक्त मैंने एक आईडी बनाई, उसके ऊपर भी मैं लाइव नहीं आ सकती, ठीक है,
اس کے اوپر میرے گیسٹ کا. میں اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے پاس کوئی آئی ڈی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بندہ وہ 36 آئی ڈی شو کرے گا کہ جو میں اس کو کانٹیکٹ کرتی تھی. نمبر 1. نمبر 2, میرے پاس یہ بندہ آیا ہے اور اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے پاس جو ہے آپ کی اس طرح کی گندی تصویریں اور موویز ہے, اور مطلب نہیں, پہلے اس نے مجھے یہ نہیں کہا, پہلے اس نے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کیا بات کرنی ہے, آپ یہاں پر کریں. وہ کہتے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر سکوں, وہ بہت کچھ ہے میرے پاس, میں یہاں پر. میں نے کہا جی لگائیں جو کچھ ہے. کہتے ہیں جی وہ یہاں پر ایسی بات نہیں ہو سکتی, آپ مجھے نا اپنا نمبر دیں. میں نے میسیج میں سب کے سامنے میں نے اپنا نمبر جو ہے وہ دیا, اور اس نے مجھے یہ میسیج جو اس کے آئے ہیں یہ اس نے مجھے میسیجز کیے. یہ میسیجز پڑھ لیں, پھر میں دوسرے میسیج لگاتی ہوں. یہ میسیج پڑھنے کے بعد یہ آپ نے پڑھ لیے ہیں. یہ جی اس نے لکھا ہے, یہ میسیج جو ٹھہر جائیں, یہ میسیج پڑھ لیے, اگلے میسیج یہ پڑھ لیں, میں اس کے اگلے لگا دیتی ہوں. یہ جی دوسرے میسیج پڑھ لیں, ہم یہ بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اس بندے نے مجھے کال کر کے مجھے کہنے لگا جی علی شیر گجر نے یہ باتیں کی ہے, اور میرے پاس بہت پہلے سے آپ کی یہ چیزیں جو ہے نا میرے پاس موجود ہیں. میں نے کہا جی مجھے بھیجو. نہیں وہ بھیج نہیں سکتا, میں فلاں نہیں کر سکتا, میرے ساتھ موجود ہے, میں اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور آپ مجھ سے وعدہ کر لیں, آپ مجھ سے اس طرح کر لیں, فلاں کر لیں, یہ وہ. اس طرح میری بات ہوئی, میں نے اس کا فون بند کر دیا. پھر اس نے مجھے یہ میسج کیے کہ آپ میری پابند رہیے گا, نہ آپ ان کو کچھ کہیں نہ وہ کہتے ہیں, اس بات کو ختم کر دیں, فلاں کر دیں, اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ اس نے مجھے میسیجز کیے. میسیج کرنے کے بعد اس کے بعد پھر جو ہے ان کی جو میری بات ہوئی لاسٹ وہ یہ تھی, میں وہ میسیج بھی لگا دیتی ہوں آپ کو. عمیر باب صاحب یہ میسیج ایک دن کے تو نہیں لگ رہے؟ نہیں, یہ ایک دن کے میسیج نہیں ہیں. یہ 12:36 PM پہ آئی ہے کال, اس کے بعد یہ میسیجز ہیں جی جو میسیجز ہیں جی آپ نے وعدہ یہ کیا دیکھیں جی. اس کے بعد یہ میرے لاسٹ میسیجز ہیں کہ جب یہ ساری بات ہو گئی ہے اور اس نے مجھے بتایا, میں نے اس سے مجھے کوئی پروف کوئی چیز مجھے نہیں بھیجی. میں نے کہا جی آپ مجھے سینڈ کریں, اس نے نہیں کی. ٹھیک ہے. اب میرے 5 سوال ہیں. سب سے پہلے تو میری 36 آئیڈیاں نہیں, مجھے صرف 2 آئیڈیا شو کروا دے. ٹھیک ہے. نمبر 1, مجھے مطلب میری آئی ڈی کے علاوہ, امے کی آئی ڈی کے علاوہ, اور ایک جو میں نے ان دنوں میں دوبارہ بنائی ہے, وہ شارپ شوٹر کو بھی پتہ, یہ کہتا تھا میں آپ کو اپنی دے دوں, اس سے میں نے مانگی تھی اس کی آئی ڈی. اور پیر صاحب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس طرح سے آئیں اور اس طرح کریں, تو میں نے وہ نئی آئی ڈی بنائی تھی. میں نے کہا تھا اس کے پاس صرف 150-200 لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور وہ نہیں بنی ہے تقریباً کوئی 1.5-2 ہفتے پہلے. اب سوال یہ ہے کہ میری 2 یا 3 آئیڈیا ہی شو کر دیں, 36 نہیں. دوسری بات جو یہ اس نے کہا کہ اس کے پاس ویڈیو موجود ہیں, وہ ویڈیوز جو ہیں وہ میری وہ لگائی. جو بات اس نے کی کہ میں اس کے ساتھ کرتی تھی, وہ میری براڈ کے اوپر بات ہوئی تھی کہ میں نے اپنے بارے میں کئی دفعہ یہ بات کی, اور میں نے یہ بات سب کے سامنے کی کہ میں تو بڑی نٹ کھٹ ہوتی تھی اسکول کالج میں, اس طرح سے میں اس طرح ہوتی تھی. میں نے اپنے بارے میں اپنی فرینڈز بیٹھی ہوتی تھی, میں نے ان میں یہ جنرل بات کی. میری آج تک اس کے موضوع, مجھے کیا ضرورت تھی اس کے, میرے ساتھ اس کی جو بات ہوئی ہے وہ علی شیر آئے گی حقیقت آئے گی. جی میں لا الہ الا اللہ, مجھے ضرورت ہی نہیں, مجھے ضرورت نہیں. میں نے یہ ساری باتیں, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیر صاحب بھی جانتے ہیں, یہ ساری باتیں پبلکلی میں اکثر کرتی. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہوئی ہے میری بنت ہوا کی براڈ کے اوپر. بنت ہوا کو بھی میں کال کر کے لیتی ہوں, وہ اس چیز کی گواہی دے گی. یہ باتیں میری بنت ہوا کی براڈ کے اوپر ہوئی. پیر ٹھیک ہے. صاحب گنگے شیطان مت بنے. اب پیر صاحب یہ پہلے ویڈیو باقی باتیں ہوگی بعد میں, میں نے پروف لگائے, اب یہ پروف لگائے, عمر باب بس یہی باتیں ہوگی بعد میں. عمر باب میں ذرا اس کو بلا لوں, آپ اس کو میسیجز آپ کے پاس یہی تھے نا کہ نہ تو ابراہیم بھائی کی کوئی اتنی خاص اہمیت ہے, نہ امے باجی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں.
ایک آئی ڈی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ہی غلط بات لکھی، وہ آئی ڈی کب سے نیچے موجود ہے؟ آپ لوگوں سے درخواست ہے اس کو اوپر اٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ وہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے، آپ کا شک دور ہو، اور پھر آپ کو پتہ لگے کہ کس کے دفاع کے اندر انہوں نے یہ جملہ طنزیہ لکھا ہے. یہ طنز کیا جی جو بھی ہے اس کو اوپر لے فیضی بھائی، اوپر لے طنز میں انہوں نے جو لکھا ہے نا وہ بھائی وہ آپ کو بھائی کہہ رہے ہیں. آپ نے ان کا ویڈیو لگوائیں پلیز. ایک منٹ ذرا بڑا کیجئے گا ابراہیم بھائی، ذرا توجہ کریں. یہ جملہ ہے اس آئی ڈی کا، جس آئی ڈی نے یہ الفاظ اسی محفل میں لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں ذرا، پڑھ لیں الفاظ. وہ آئی ڈی آپ کو بھائی کہہ کے مخاطب کر رہی ہے اور آپ کو مشورہ دے رہی ہے یہاں سے چلے جاؤ. یہ کوئی قادیانی ہے یا مسلمان ہے یہ بتا دیں آپ، یہ دیکھ لیں. قادیانی لگتا ہے مجھے تو، یہ غلط میسج. مجھے کیا پتا یار یہ کون ہے، کوئی بھی ادھر مجھے بھائی کہہ دے تو کیا مطلب، میں اس کو ابراہیم بھائی جانتا کو وہ ہوں. جانے کا یہاں سے مشورہ کیوں دے رہی ہے بھائی؟ وہ ابراہیم بھائی کو بھائی کہہ رہی ہے، آپ اس کے بھائی ہیں اس آئی ڈی کے؟ ابراہیم تنویر بھائی وہ دوسری سائڈ کو اپنے ساتھ. اگر وہ مسلمان ہے تو میں اس کا بھائی ہوں، اگر وہ مرزئی ہے تو میرا اس کا کیا لینا دینا، میں لعنت. ایک منٹ اسکانی صاحب ذرا بڑا رہنے دیں. مسلمان کے لیے جائز ہے یا الفاظ لکھنے کی ہے، یہ مسلمانوں والی نہیں کی ہے، یہ جو بھی ہے جس نے یہ میسج کی ہے یہ مسلمان کو بھی تنگ ہے. کرتے ہوئے بالکل میں بھائی یہاں پر ویڈیو میرے پیارے بھائی لگوائیں میں مانتا پیر ہوں. صاحب، آئی ڈیز یہاں پر شو کروائیں. لڑو چھوٹے بچوں. پیر صاحب میرے خیال مصروف ہے. میں ایک فون پہ مصروف ہوں، ذرا ٹائم دے دیجئے. ٹھیک ہے. تجھے اب ذرا اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو پلیز یہاں پر تشریف لے آئیں. بنت ہوا کو اگر کوئی میسج کر سکتا ہے تو کر دیں. پیر صاحب میں ذرا بنت ہوا کو واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر. سب کو ڈاکٹر کی زبان پہ ہو گیا، کہنے ذرا منہ کھولے. اس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا جس وقت میں نے آ کے کہا تھا نا کہ بھئی یہ مسلمان بندہ ہے اور یہ اپنی طرف سے طنز کر رہا ہے، لیکن طنز کے اندر جو الفاظ ہیں وہ نبی یہ دیکھ فیضی بھائی کے مطابق نہیں ہے. یہ دیکھ تو اس لیں بندے نے، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ مسلمان نہیں ہے، بھائی یہ دیکھ لیں، مجھے بات کرنے کا موقع نہیں نا ملا. بھائی دیکھیں میں تو آپ کی بات وہی ہے نا، سپولی صاحب دے رہی تھی وہ سن رہے تھے. حالانکہ وہ بندہ کب سے موجود تھا، پہلے میں نے موقع آپ دیا کو نا آپ. بات کی وجہ سے بات نہیں کیا، بات کی بات مکمل ہوئی ہے تو یہ میں نے دیکھ لیں چھیڑا ہے آپ ٹاپک. چلیں آپ ابراہیم بھائی پیر صاحب کو آ لینے دو. آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جملہ لکھنے والے کی اصلاح سے آپ دونوں میں سے کسی کی اصلاح زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو پہلے آپ لوگ اپنی بات کر لیں. بھائی میں تو چاہتا ہوں اس شخص کی پہلے اصلاح کریں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا جملہ نہیں آپ کریں فیضی بھائی، آپ ہمیں کر رہا ہے، طنز ہمیں کر رہا ہے، لائف کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ طنز کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن اس کا طنز کے الفاظ تو دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. یار بھائی پورا ڈنمارک کر رہا ہے اس طرح کی طنزیں، کس کو روکیں گے؟ آپ ان بچوں میں کیوں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں؟ ڈینمارک کے بندے مسلمان ہیں مسعود بھائی؟ وہ تو یہ کام مسلمان ہے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں. آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں؟ ان کی حرکتیں مسلمانوں والی ہیں؟ یہاں کوئی ہے جو مسلمانوں والی بات کرے؟ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، بس یہ ہے ان کا کام. اور عمریں بھی ان کی کوئی تھوڑی نہیں ہے، 40-50 سے سب بڑے ہیں. انہیں شرم حیا نہیں ہے، بس یہ بات ہے. اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. سنی ہے قاسم، جھوٹ مت بولو. میں نے ابراہیم تنویر کی بھی چپ کر کے سنی ہے اور ان کی بھی سنی ہے. اگر ابراہیم تنویر بھائی نے اور بھی کرنی ہے وہ اور بھی کر لیں، لیکن میرا مسئلہ آپ لوگوں کی آپس کی لڑائی نہیں ہے. میرا مسئلہ ہے کہ جس شخص نے یہاں پر بیٹھ کے السلام علیکم رحمۃ اللہ اور اس وبرکاتہ طنز میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی اصلاح کی جائے. آئی ڈیز اور وہ لگائے، آپ بات کرتے رہیں، یہاں پر لگائے ویڈیو سارے دیکھیں. میں نے لگائی ہوئی ہے میں نے لیکن کہا دیکھیں میری بات سنیں فیض بھائی، آپ بات کرتے رہیں، یہاں پر یہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر چلائے، ہم بھی دیکھیں، لوگ بھی دیکھیں. یہ آئی ڈیز جن پہ میرے میسیجز گئے ہیں، میں نے کہا 36 راہ صحیح، صرف 2-3 لگاؤ. یہاں پر میں نے رابطہ کیا ہے بنت ہوا کے ساتھ جو اس کی اب دیکھ لیں فیضی بھائی، آپ نے مجھے کہا میں چپ کر گیا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پولی کو دیکھ لیں آپ نے مجھے کہا میں چپ کر گیا، پھر بھی آپ اپنی جب بات آپ کہیں گے کہ بولو تنویر بھائی آپ اپنی اس بات پولی کو چپ کرا لیں. صاحب اسی کو اس نے کہا ایک آئی ڈی ثابت کرے، یہ کجری ماں کا بچہ یہاں پر ویڈیو لگائے. سنیں
یہ کسی چپ کر کتی ماں کا بچہ یہاں پر ویڈیو لگائے, اب یہ دیکھا ہے اس کی یہاں پر گفتگو proof میں کرے. اس کو اپنے یہ وقت کتی پہ ماں کا اب اس بچہ سے لگائے, یہ دیکھیے اس کی گفتگو سنی آپ لوگوں نے. یہ کتے کی طرح بھونکی جا رہے, یہ لگائے یہاں پر ویڈیو کیوں نہیں لگا رہا؟ پیر صاحب کو آ لینے دو, اس کے بعد سپولی آپ کے بارے سپولی گالی نہ دے, سپولی گالی نہ دے. کاری کتی کسی گشتی ماں کے بچے, کسی خارش والی کتی ماں کے بچے یہاں پر وہ لگا اپنی ماں کی, وہ لگا یہاں پر کتے, ابراہیم حوصلہ کر یہ لگا یہاں پر. موقف بیان کری پیر نو آ لینے. یہاں پر موقف کیا بیان کرنا, پروف لگائی یہاں پر موقف کس چیز کا بھائی؟ وہ جو بھی اس کے پاس سے ہو گئے ثبوت وہ دے گا نا. ہاں جی وہ ثبوت لگائے یہاں پر, پیر صاحب آتے رہے کہ لگائے یہاں پر, پیر صاحب آ جائیں لگا رہے. اس طرح نہیں, جج نہ بیٹھا ہو تو اس کی اور گارنٹی. بھائی میری بات سنو, وہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا, لگائے تو صحیح. وہ جو بھی جس طریقے سے بھی اپنی گواہی دینا چاہے اس کا اور بھائی گواہی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, سب سے پہلے آئی ڈی شو کرے یہاں پر لگائے. جیسے بھی پیش کرنا چاہے اس کی مرضی ہے نا. وہ پیر بھائی صاحب کیوں اس کی مرضی ہے؟ جو اس نے کہا کہ مجھے جو میسیجز آئی ہے وہ لگائی یہاں پر. ہم اس کے لیے پیٹرن نہیں بنا سکتے, پیر صاحب جج بطور خود فیصلہ اور کر. بھائی میری بات سنیں, ویڈیو دکھانی ہے, میسیجز دکھانے ہیں, جس پہ کانٹیکٹ ہوا ہے وہ آئی ڈیز دکھانی ہے, دکھائے. وہ ساری دلالت اس کے ذمہ ہے, وہ کس طرح اپنا موقف بیان کرتا ہے. میری بات سنیں, ساری چیزیں کلیئر ہیں, جو اس نے کہا ہے وہ اس کو پیش کرے. نہیں آپ تو پارٹی ہے نا, وہ تو جج میرے بارے میں بات ہوئی ہے, اس نے کہا میرے پاس ویڈیو لگائی یہاں پر, دونوں اس نے کہا مجھے کانٹیکٹ کیا یہاں پر لگائے. کیا کانٹیکٹ کیا میں نے؟ موقف سن کے بتائیں گے نا کس نے کیا وضاحت دینی ہے. اور اس کی وضاحت کی تو ضرورت نہیں, اسے پروف کرنا ہے. بھائی وضاحت ہی پروف ہوتا ہے نا. وضاحت ایسی پروف نہیں پاگل ہوتا, ہو گئی یہ پروف ہوتا ہے جو سپولی, چیز اس کبھی کے پاس ہے کہتی وہ ہے اس کی لگائے. وضاحت دے, کبھی کہتی ہے وہ اس کی بطور وضاحت ثبوت کی ہی دے گا نا, ضرورت جو بھی نہیں دے ہے. گا. پاگل ہو گئی سپولی, غدار سپولی کسے پاگل ہو گئی ہے. کتی کبھی مار کہتی یا ہے اس بچیا, کی کسی وضاحت پنجری دے, دیا بچیا, کبھی کہتی ہے اس کے گندی ثبوت کی مار ضرورت گندی نہیں گندی ہے. یہ اڑا ہے دے, سپولی کی کسے حقیقت, خنزیر دیا یہ اڑا دے, حقیقت ہے اس کی. کسے یہ خارش والے پاگل کتے بڈھی کو, کوسڑ کی خارش والا یہ کتا حقیقت اپنے ہے. پروف لائے, یہ کھرک والا پاگل کتا بڈھی اپنے کوسڑ کی پروف بھونڈے لائے, کنڈے کی بچی کی خارش یہ زدہ حقیقت کتا اپنے پروف لائے تھے, ہے. یہ ڈانسر کی یہ خارش زدہ حقیقت ہے, کتا اپنے پروف یہ لائے, حقیقت ہے کھرک والا تیری. کتا, وہ جو کھرک والا ڈانس کتا کیا اپنے کرتی تھی پروف تو لائے, ڈانس اتار کھرک بھائی والا میں, بلی تیری کتا یہ اپنے حقیقت پروف ہے. لائے تھے, وہ جو تو کھرک والا لوگوں بلی سے کتا پیسے اپنے پروف مانگتی لائے, تھی, فراڈ کرتی تھی اے ختم بلی نبوت کے کتا نام پہ, خارش والا قذاب اپنے عورت, پروف لائے, کینیڈا میں جو تو 1.5 سال اے اندر رہی ہے, بلی آج کتا بھی گوگل خارش کرے, والا 1.5 اپنے سال تو پروف لائے. جیل بھگت کے آئی ہے. لاکھوں کا تو نے گھبن کیا ہے میں نے کہا کہ سپولی, یہ سپولی جو تو نے لاکھوں کا گھبن کیا ہے, 1.5 سال تو اور اندر خارش رہی والے ہے, کتے, اس کا کیا؟ اور خارش والے وہ بھی بلی بتا کتے, سپولی, خارش والے بلی سپولی کتے, وہ بھی بتا, خارش والے بلی غدار وہ کتے, بھی بتا, جو تو خارش والے یہاں بلی پہ کتے, مسلمانوں کو گالیاں خارش والے دیتی ہے ماں کو ٹکے سپولی, ٹکے پہ وہ بیچنے بھی والے بتا. کتے, خارش بڈھی والے بلی آنٹی وہ بھی کتے, بتا, بڈھی خارش والے کوسڑ بلی وہ بھی کتے, بتا, خارش والے ایسی بلی باتیں وہ بھی کتے, بتا. تو خارش والے بلی کتے, وہ سب کو پتا خارش کون ہے, والے تو ہی بلی ہے, کتے, تو ہی ہے, وہ سب کو خارش پتا. والے بلی کتے, اچھا بھونک بھونک خارش والے بلی کتے, خارش والے بلی کتے, خارش والے بلی کتے, خارش والے بلی کتے, میرے خارش باپ والے آپ بلی بھی سانس کتے, لے لے, ابھی خارش والے ٹائم ہے بلی بس. کتے, کوئی بتائے یہ نارمل عورت خارش ہے, والے کوئی بلی بتائے کتے, یہ نارمل عورت کبھی ایسے خارش والے کرتی ہے, بلی یہ اب کتے, نارمل ہے, یہ اب نارمل خارش ہے. والے یہ بلی دیکھو کتے, اس کی حرکتیں دیکھ لو آپ لوگ, اب خارش والے نارمل ہے, بلی پاگل ہے کتے, یہ. ابراہیم آپ اب خارش یہ والے مائک بلی لگا کے کتے, گالیاں دے گی, خارش اب والے مائک لگا بلی کے کتے, گالیاں دے گی. خارش والے بلی کتے, اور بولنی خارش چاہیے والا بھائی بلی ڈاک کتا, ڈاک خارش والا بلی کتا, نہیں ڈاک ڈاک خارش بولی والا چنگا بلی باجی, کتا, خارش زدہ بلی کتا, اور بولی نہیں ڈاک خارش ڈاک زدہ بلی کتا, اور ڈاک خارش پہلی زدہ نسل دے بلی کتا, اکبر صاحب آپ خارش خاموش زدہ رہیں. بلی کتا, خارش سپولی, زدہ ڈاک بلی ڈاک سپولی کتا, بات ڈاک کرنے نہیں خاموش دے ہو گی, جا تو نے خارش خاموش سپیکر ہو زدہ جا. لگا بلی دیا. کتا, سپولی, آپ کا خارش زدہ سپولی آج بلی تجھے کل کتا, بات کرنا نہیں کرنے خارش دینی. چلے زدہ جاؤ بلی ہوتے سپولی, کتا, یہاں پر پروف لگائے, خارش بڈھی زدہ کوسڑ بلی تجھے کتا, بات نہیں یہاں پر کرنے پروف دینی. لگائے, سپولی, خارش زدہ بلی کتا, یہاں اور پر بولی پروف نہیں ڈاک لگائے, ڈاک ڈاک خارش حوث کی زدہ ماری بلی ہوئی کیا بڈھی کتا, کتا جس ہوتا نے ہے. مائی, قلم حوث کی اٹھایا ماری تھا, ہوئی بڈھی جس نے مائی. قرآن اٹھایا تھا, وہ یہاں پر پروف لگائے, خارش زدہ بلی کتا, یہاں پر پاگل ہو پروف گئی بڈھی لگائے, مائی, حوث کی خارش ماری زدہ پاگل ہو گئی. مسلمان بلی دی کتا, بڈھی یہاں پر کتیا پروف بڈھی کتیا مائی ہو لگائے, رہی پاگل ہو گئی ہے. مسلمان دی, دھوکہ. خارش زدہ بلی کتا, یہاں اکبر پر پروف خاموش لگائے. رہ. مسلمان دی کتیا کتیا ہو رہی ہے. ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤਿਆ ਕੁੱਤਿਆ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ.
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ एडे बगैर तो फिर आन के लागे बह जाते हो दलियो। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਇਹਨੂੰ ਡੱਗ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਬੂਲੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਡੱਗ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਹੈ सारी जिंदगी गू खा के बाहर फिरता। शिकारी कुत्ता है, ਨਹੀਂ ਡੱਗ ਨਸਲ ਦਾ डंग नस्ल का कुत्ता। सही। ਹਾਂ ਡੱਗ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ देखे अबू अली, मेरी बात सुने, जो बातें कही गई हैं अब बदबू वाली ये प्रूफ करता जाए, ये प्रूफ करता जाए। सपोली बता मैंने कहा कि अबू अली देखे आप नाइंसाफी कर रहे हैं। नहीं उमेर बाब साहब, मैंने खुद कहा कि आप भी खामोश रहे, पीर साहब को आ लेने दें, दोनों का मौकफ। हाँ, पीर साहब इनका मौकफ आप इब्राहिम का सुने। इब्राहिम का मौकफ सुनने से पहले इब्राहिम साहब ने अपना मौकफ दे दिया है। वो ये है कि 36 जो है इनके आईडी हैं और सबसे इनको जो है बात करती है। कहाँ चले गए इब्राहिम, कहाँ चले गए? मुसलमान भाग गया, ओए होए कुत्ता भागा, 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 ओए होए। झूठा कुरान उठाने वाला मुसलमान कहलाते और लाठियों बगैर को और कुत्तों और शर्म करो, डूब मरो। कुत्ता भागा, ओए होए कुत्ता भागा, ओए होए कुत्ता भागा, ओए होए कुत्ता भागा, ओए होए। शेम 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 शेम, डूब के मरो बेटे। जुलूस पहले निकाल ले, पहले जुलूस निकाल ले, बाद में बात कर ले। नहीं जी, अब बात की जरूरत नहीं है। वो उसको जो आया है या उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, अबू अली भाई उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या मौका नहीं दिया रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, आप झूठ बोल रही है। बोलने का मौका आप उसको आप झूठ बोल रही है। उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई है 2, उसका बोलने का मौका नहीं दिया। उसका पूरा टाइम आया तो यहाँ पर लगाओ, क्या बात है? यहाँ पर लगाओ। उसका बोलने का मौका क्या? जो बंदा कह रहा है कि मेरे पास गया, ये चीजें वो लगाता है, यहाँ पर मैंने लगाई है कि नहीं लगाई? मौका लगाई दिया, है कि नहीं लगाई? बीच में तू गांड दे रहा था, मौका दिया उन्होंने, उन्हें कहा लगा इधर, तू बीच में गांड दे रहा था। तो नीचे क्यों गिराया? नीचे से उठाओ ना उसे। तू गांड दे रहा था बीच में बार बार, तू एम्बुलेंस बनता था। तो मिर्जा साहब की गांड पेश किया कर हर जगह पे। और डग कुत्ते मौका दिया था उसने, क्यों नहीं मेरी सबूत बात लगाए? सुने, बड़ी स्क्रीन पे करके उसको जब तक पीर साहब उसे क्या मेरे का लगाओ, यहाँ पर कुछ तो लगाओ। डग कुत्ते सबूत दिया था उन्होंने। और हाँ डग जी, कुत्तो तुम लोग यहाँ इल्जाम पर लगाते हो, वहां डग पर एक कुत्तो। प्रूफ, उसने ये बातें कर दी, रिकॉर्डिंग चल गई, अब लगाए टकाटक प्रूफ लगाई यहाँ पर। भाई टकाटक लगाने का मौका दो के तो लगाएगा। ये एक नीचे डग कुत्ता और बैठा हुआ ये है, बात गलत है ना, टट्टी उसको मुतरी नीचे फेंक सलवार दिया आप लोगों ने। लोडेबाज। ये तो झूठ क्या, ये भी झूठा डग डूब कुत्ता, मरो डग बे कुत्ता। यो, डूब मरो गंदे कुत्ता, डूब पीर मरो। साहब उसे ले वापस। एक टट्टी मुतर सलवार नीचे बैठा हुआ है लोडेबाज, पीर मदीने साहब का उसे केला, वापस ले, उसका लानती मौकफ आदमी। सुने। अब और कुत्ते मुसलमानों, किसी की बात सुने बगैर उसको नीचे फेंक देना, ये बात तो नहीं, इंसाफ तो नहीं है ना। ना बीच में तू गांड क्यों दे रहा था? मुझे भी मिर्जा की तरह हाँ होशियारी नहीं, आई। तुझे तेरी गांड में खारिश हो रही थी, मैं सुन रहा था। काजी मैं जार चुप की बैठा था जरूरत उस थी वक्त मुझे से, भी। तेरी काजी गांड जार में की खारिश जरूरत होती थी है। ना। और भड़वे क्यों गांड दे रहा था? काजी जार की जरूरत थी। कुत्ता लानती, जग कुत्ता, बेशरम लोग, औरत के ऊपर इल्जाम लगाते हो और लानती हो, डूब के मर। पीर साहब उसे उठाए नीचे से। शार्प शूटर बैठे हो ना? न जाने बेटी है कि माँ है, जी जी बैठा हुआ हूँ। मगर इसे होश इतना ही का। अकबर खान साहब, ये जो निदा नसर के ऊपर इल्जाम लगा उस बारे में भी कुछ बोले यार। शराफत नाचती है बाल खोले। पहले मुझे ये बू अली की गांड मारने देना, फिर निदा के ऊपर भी बात करेंगे। ओ पठानों कुत्ते नहीं, बू अली को कुछ ना कहें, आप सिर्फ ये बताएं कि भाई ये जो
یہ تو نیزا نصر نے الزام لگایا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں وہ یار. ایسے غلاظت بکتا ہے، پھر امر مجبور ہم کیا کریں، اس کے منہ سے جب بھی نکلتا گند نکلتا نا. یار مجھے تو وہ شعر یاد آ گیا کہ نہ جانے بیٹی ہے یہ کہ ماں ہے، نہ تیرا یار نہ میرا یار، اسکانی سہولت کار، اسکانی سہولت کار. اسی کو پاسے ڈگتے رہو. بھائی جان بات سنیے، تم لوگ مسلمان ہو، اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہتے ہو، ثبوت تمہارے سامنے سارے پیش کر دیے گئے ہیں. اب وہ دلیل جو ابراہیم بھائی نے باتیں کی ہیں وہ کون دے گا؟ وہ دلیل ہمیں یہاں پر چاہیے. خام خواہ کے ٹر 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 کا فائدہ نہیں ہے، ٹر ٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دینے کا اس کا ٹائم، اس کو تو موقع نہیں دیا نا آپ لوگوں نے. یہ کس کون سے موقع نہیں دیا؟ آپ بزی تھے فون پہ اور آپ کا انتظار وہ کر رہا تھا. تو میں آتے ہی میں نے کہا میں آ گیا ہوں. جب میں نے یہ کہا وہ چلے گئے. تو کسی نے نیچے پھینک دیا نا اسے. کون نیچے پھینک سکتا ہے؟ آپ نے پوچھا اس کو دوبارہ کہ ابراہیم آؤ. اچھا اگر میں نے نیچے پھینکا ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ادھر رہے نا. بھائی وہ نیچے نہیں ہے، وہ بھاگ گیا ہے. جب پیر صاحب کہا کہ میں آیا ہوں، میں پیر صاحب آپ کی عدم موجودگی میں کہتی رہی کہ پیر صاحب آ جاتے ہیں تو لگا شروع کر تو اپنا کام دوبارہ پھر ریپیٹ کریں گے، سب دیکھ رہے ہیں لگا. اور یہ بندہ جو ہے یہ موقف تو اس نے دے دیا، اب تو اسے پروف دے رہی ہے. اب وہ آئے گا تو بتائے گا کہ اسے بلاک کیا گیا ہے یا اسے گرا دیا گیا. اس کو نہ کسی نے بلاک کیا ہے نہ اس کو، وہ خود بھاگا ہے پیر صاحب کی بات سن کے. میرے باپ صاحب دوسری پارٹی کو سنے بغیر نہیں کچھ کہہ سکتے. ابو علی صاحب آپ دوسرے پارٹی کے پیر صاحب جج ہیں، یہ خود فیصلہ کرتے ہیں. اب ابو علی صاحب آپ کی باتوں میں تھوڑی سی جو ہے وہ ناانصافی ہے، آپ ایسا مت کیجئے. صاحب ہمارے نزدیک دونوں ابھی صرف اور صرف انہوں نے وہ علی صاحب اس کی ویڈیو سنائی گئی، بار بار قادیانی نے پوری رات لگائی. اب اس کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ جو تم نے کہا ہے اس کو پروف کرو، اس کو لگاؤ یہاں. سمپل. اس کا کیا موقف ہے؟ اس کا موقف تو کلیئر ہے. یہ ہے حق کی معیار اور ہے ایک ننگی تلوار. عمر باب صاحب وہ جو بھی بات کرتا، جھوٹ کہتا، سچ کہتا. بھائی میری بات سنیں، کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، اس کی تو بات نہیں ہے. اب تو سمپل اس میں پروف لگا دیں، جو اس نے کہا ہے اسے ثابت کر دیں. بھائی آپ نے اپنا موقف دے دیا، میں نے اپنا موقع بیان کیا، میں نے کہا کہ یہ پروف ہے. موقف نہیں ٹھیک ہے، اس نے اب ان پروفوں کو ثابت کر دیں جو اس نے کہا. آپ پر جو الزام لگے آپ نے بیان کر دیے، آپ نے اپنا موقف بیان کر دیا. اب اس کی باری تھی ثبوت دینے کی. اس کی باری یہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو میری ہے، وہ پروف لگائے یہاں پر. تو اس لیے اس کو موقع نہیں دیا گیا. اس کو تو آدھا گھنٹہ میں کہتی رہی ہوں کہ یہاں پر چڑھاؤ، ویڈیو چڑھاؤ، میں فون کرتا ہوں، میسیج لگاؤ. سن لیجئے میں ان کو فون کرتا ہوں. آسکانی تجھے ہمیشہ رہا ہے مسلمانوں سے پیار اور یہ رہے گا برقرار. یہ صاحب خود یہ مسئلے کو جانتے ہیں. میں فون کرتا ہوں ان کو، میں ایسے تھوڑی جانے دوں گا. ابھی فون کرتا ہوں ابراہیم کو. ابھی دیکھو ابراہیم تنویر، یہ دیکھیں وہ ہے اپنا بیان کرے جو بھی اس نے کرنا. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. یہ جی ایک اور مجاہد آیا پیر صاحب. ایک منٹ، کوئی بات نہیں، میرے باپ آپ کا مسئلہ. یہ جی پیر صاحب ایک بڑا مجاہد آیا ہے. ایک منٹ، ایک منٹ. یہ آپ دیکھیں فون بھی نہیں اٹھا رہے، یہ دیکھیں فون بھی نہیں اٹھا رہے. بتائے نا کیوں چلے گئے؟ آپ نے اب اس کی طرف سے موقف سارا سننا ہے. عمر باب کے جو بھی ثبوت تھے وہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. ابو علی صاحب کیوں غلط بات کر رہے ہیں؟ موقف نہیں سننا ہے، پروف دینا ہے. پروف لینا ہے. اس نے اپنا وقوع جیسا بھی بیان کرنا ہے، دلالت وقوع کیا بیان کرنا ہے؟ اس کی ویڈیو ہے، وہ مان رہا ہے کہ میری وقوع بیان کرنا ہے. بتانا کہ بات کہاں سے چلی، کیسے ہوئی، اس نے کچھ نہیں بیان کرنا. اس نے صرف پروف ہی دینے ہیں کہ آپ پروف دے جو اس نے کہا کہ میرے پاس ہے، وہ لگائے جو مرضی کہے. پھر اس نے جو بھی اپنی وضاحت میں جو بھی کرنا ہے اس نے کرنا ہے نا. بھائی وضاحت کی تو ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، میں نے نہیں. ابو علی صاحب ایک منٹ. یہ ابراہیم صاحب میرے ساتھ لائن میں موجود ہیں. ابراہیم صاحب آپ کیوں چلے گئے؟ یہ سب تماشبین ہیں پیر صاحب، سب تماشبین ہیں. ایک منٹ سن لیجئے. ابراہیم صاحب کیوں چلے گئے؟
मैंने आधा घंटा इसको आप आ अपनी जाइए, बोर्ड proof के दे ऊपर दीजिए, आ जाइए। इसको बिठाया, एक मिनट मैं भाई। म्यूट लगाती नहीं, मैंने कहा प्रूफ लगा, ये तेरी जो बात सुने। एक मेरी मिनट भाई, बोर्ड के ऊपर है आधा घंटा, एक मिनट। एक चीज नहीं लगाई इसने, लगाई जाके अपनी बोर्ड पे लगा दे, लगाए वहां पर। उमर अबाब साहिबा सुनिए सुनिए सुनिए, इब्राहिम साहब आइए और प्रूफ दे दीजिए। ये मुझे बात करने देगी? मैं बात करने नहीं, आपने ये जो बातें की उनका सबूत देना है भाईजान। एक एक करके सबूत है या आप तो उसकी वकालत कर रहे हो? फिर आपने क्या ईमानदारी के साथ फैसला कर? भाईजान मैं वकालत नहीं कर रहा, जो बातें आपने की हैं उनका प्रूफ दे दीजिए। तो मैंने क्या बात? इब्राहिम साहब 5 सेकंड के बाद बताऊंगा, शुरू कर। नहीं, मैं उनको नीचे उतार देता हूँ, आप आइए, मैं आपसे बात करता हूँ, प्रूफ दे, मैं नीचे उतार देता हूँ, आइए। ना उसको ऊपर ही रखे। हाँ उसको कहे कि चुप करे। हाँ ठीक है, आप आइए, प्रूफ दे दीजिए, आइए आइए। मुझे इनवाइट करें। इनवाइट क्या करें, आ जाइए ना। ये देखें अभी वो आ रहे हैं प्रूफ देने के लिए। उमर अबाब साहिबा आपने कोई बात नहीं करनी, आ जाइए इब्राहिम भाई। अबू अली साहब जी जी, याद रखो आस्कानी, तुझे हमेशा साथ मुसलमानों से प्यार और ये रहेगा बरकरार। होना भी चाहिए ना। देख लें, आप देखें, सच्चाई देख लें, आप आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा तमाशा हमने नहीं करना कि अब आप गुफ्तगू शुरू कर दो। क्या गुफ्तगू करेंगे वो? प्रूफ दें, प्रूफ से बात करें, जिस तरह से प्रूफ दे दी गई है, जो बात खुद की गई है उनका सबूत दो। बात करूंगा, क्या बात करेंगे? पीर साहब वो उसने जो भी बताना है उसने बताना है, जो शवाहद पेश करने हैं उसने करना। ना 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 ना, कतन गलत बात है। जो उन्होंने कहा है ऑलरेडी मौजूद है, आपने सुना है, उनका प्रूफ दो। वरना वो भी बात करनी है उसी ने, जो शवाहद पेश करने उसी ने करने ना, जो सबूत देने उसी ने देने ना, उसी ने देने, वो सबूत देने हैं। आ जाइए इब्राहिम। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਲਾਏ आके वो सबूत देगा ना, जो भी उसके पास होंगे वो देगा। इब्राहिम भाई जरा ये तो देखें कि शार्प शूटर जो है गद्दार साबित हुआ और फरार हुआ, देखा या नहीं देखा? बोले, हम मझदार में बैठे हुए नहीं बैठे हुए, कोई गलत बात की है या नहीं की है, कोई किसी को गाली दी है? बताओ भाई, आपने जो बातें की हैं सिर्फ उनका सबूत चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं। खुद मान रहा है और अबू बकर मीर साहब का नाम ले रहा है इब्राहिम भाई कि अबू बकर भाई मेरे पास तमाम वो सबूत हैं, वो दो, किस्सा खत्म, बस। आ जाइए। कहाँ है शार्प शूटर? तू नहीं कभी रहा है कादियानियों का यार, और जिंदगी में तूने कभी तेरा नहीं यार ना मेरा यार, अस्कानी सोलतकार। मेरी बात तो पूरे होने देते, आपकी बात तो मैंने सुन ली। शार्प शूटर, तू कभी नहीं रहा है कादियानियों का यार, और तूने जिंदगी में मुसलमानों से कभी किसी से नहीं किया है कोई प्यार। तू है एक कट्टर गद्दार, इसलिए तू बार बार हो जाता है मेरे ब्रोड से फरार। वो मुझे उतारा है, आपके मॉडरेटर ने मुझे उतारा है। मैंने उतारा था। अच्छा, क्या इसी काबिल है? अच्छा, इसीलिए तेरा यार ना मेरा यार, अस्कानी सौलतकार। शुक्रिया, सुन लिया, ये हमने सुन लिया। कहाँ है? नहीं आया, देखो नहीं आया इब्राहिम भाई, नहीं आया, नीचे आ गया इब्राहिम तनवीर, नहीं आया, ना आएगा, फिर चला गया, ये फिर चला गया। साहब क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीर साहब क्या हाल है? सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से जी। पीर साहब आपने देख लिया ये इनका किरदार। पीर साहब मेरी सलामता पूरी हो गई है, ठीक है। और पीर साहब बहुत शुक्रिया। मेरी पीर साहब मेरी तो सलामता पूरी हो गई है क्या? भाग गए, कोई सबूत नहीं। पीर साहब मेरी बात, ये कॉल उठाओ, उसके नीचे कॉल उठा रहे हैं। वो जी कोई कॉल नहीं नीचे डाल रहा, कोई कॉल नीचे नहीं डाल रहा, कोई नीचे नहीं है। ये डॉक्टर है, एक कॉल डाल रहा है जो दूसरे जो है वो है पीर जाहिद शाहिद सिद्दी और मुनाफिक, ये डाल रही है। ये देखो भागा कुत्ता भागा, खारिजी गधा कुत्ता भागा। चले जी, ले इसको, ले पीर साहब काल डाल रहे, ले खामोश रहो, कोई बात नहीं काल करेगा। डाल नहीं रहा, खुद पीछे है, काल नहीं डाला, लिख रहा है,
लिख रहे हैं काल नहीं डालना, काल डाल, काल डाल और ऊपर आ, चल। अब आप खामोश रहे उमर अबाब साहिबा। जी पीर साहब मैं खामोश हूँ, इसको कहीं लगाई। जी इब्राहिम तनवीर साहब, आपकी बातें आपने खुद सुन ली हैं। 36 की बात। अब आपने मुझे बोलने देना है, ये सपोली बीच में बोले ना। अगर ये सपोली और आपने वकालत बंद करें, आप अपनी वकालत बंद करें, मुझे बात करने दें। इब्राहिम वकालत बंद करें, मुझे बात करने दें। गलत बात पहली बात भाई, जो बात आपसे पूछा जा रहा है, आपने जो बातें अपने जुबान मुबारक से की हैं, पीर साहब आप अपनी मर्जी की बात मेरे मुंह से नहीं निकलवा सकते। जो अगर वो कोई निकलवानी है, आप कह दो, आप कह दो कि इब्राहिम ये बोल दो, मैं बोल देता हूँ। बताओ क्या कहना है। देखो इब्राहिम साहब बताओ, ये आप मुझे बोलने दे फिर। ये सुने उमर अबाब साहब, आप बात नहीं बोलना नहीं बीच में। इब्राहिम आप अपनी वजाहत करें। यार ये उनका वकील जो है पीर साहब, जो मुझे नहीं बोलने दे रहे, मुझे नहीं बोलने दे। 36 आईडी की आपने बात की है, पेश कीजिए। अब इस पे आईडी पे सुने पीर साहब, ये मुहावरतन होता है। इससे ये पूछे कि इसकी एक आईडी है माहम करके। ये जब आपकी और आमन नजीर भाई और ये सब मेरी कोई नाम की आईडी नहीं, उस वो रिकॉर्डिंग में देखे, उस आईडी का नाम माहम है। इसने मैंने कहा वो आईडी 3 हफ्ते बनी थी, मेरी आईडी ब्लॉक हुई थी तब। इस कज़ाब औरत को कहे इसने मुझे फॉलो क्यों किया हुआ है, इस कज़ाब औरत को कहे। पहली बात वो माहम करके, अगर मैंने ये साबित कर दिया, अगर मैंने ये साबित कर दिया मेरी आईडी कि 3 हफ्ते पहले जब ब्लॉक हुई है, मेरी एक वो तेरी 2 दिन की हो, कज़ाब औरत चुप कर, कज़ाब औरत चुप कर। तूने कहा है कि बयान दो, पीर चुप कर, मुझे साहब बोलने वो दे। मैसेजेस लगाए। अब पीर साहब, अब ऐसी तो बात नहीं ना होगी। आपकी बहन से कोई बात करे और मैं बात ना करूं, ये इसलिए आपने मुझे कॉल की थी। मेरी बात सुने, इस सपोर्टी को चुप कराए। वो जो कहता है, मैं जब आता हूँ इसकी जान पे क्यों बन जाती है, कि क्या वजह है इसकी जान पे क्यों बन जाती है? जी शार्प शूटर तो अब ये इसने आज से 10 दिन पहले जब ये इसकी बातें सारी नंगी हुई 10 दिन नहीं, 10 तब दिन ये नहीं, आइए 1 मिनट नहीं, और सुने, चुप करे पीर साहब, ना इब्राहिम भाई, उस आईडी से मैंने देखा कि वो इब्राहिम भाई माहम जबरदस्ती करके नहीं, इब्राहिम भाई जबरदस्ती नहीं। इब्राहिम भाई आपने कहा 36 एक मुहावरा है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अल्लाह अब दूसरा एक मिनट, इसने माहम वाली आईडी से इसको मैं छोड़, सुन तो लो या नहीं भाईजान, सुन तो लो प्यारे भाई, सुन तो लो। आपने साड़ियों की बात की, एक मुहावरतन था, हमने उसको छोड़ दिया। आगे सुनो, आगे आपको क्या दलील चाहिए, सुनो। नहीं लो हकीकत है। अच्छा यार थले एक आईडी मैंने पता कौन है, जरा चेक कर यार कौन है। द नेम ऑफ ट्रस्ट ए जनाब, अपने इज्जत माब माशाल्लाह अपने प्यारे ने भाई लगता है फ्रॉड है किसी का। अच्छा इब्राहिम भाई को गल करना के सन, इब्राहिम भाई कर लो गल। ਹੁਣ एक गल इस तरह की नहीं है कि मैं कलमा पढ़ा, लेकिन मैं हलफ देना कि मैं जी गल करना बिल्कुल सच्ची गल कर रहा। इस औरत ना मेरी 4 दफा गुफ्तगू हुई है, 4 दफा प्राइवेट कॉल, और हर दफा उन्होंने ये किया, सिस्टर आप, मैं इस्लाम तो बाद, सिस्टर आप मरज़इयों के पास बैठ के क्यों इतनी गंदी गुफ्तगू करती है। ऐ मेरा सवाल होता सी, अगो मेरा जवाब पता की देंदी सी, अगो जवाब की देंदी सी, हाय इब्राहिम असल में ना मैं बड़ी खूबसूरत थी ना, तो मेरी कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, मेरे बाल जो थे मेरी पीठ तक थे लंबे, मेरे गाने का भी शौक था, और मैं मतलब मेरी आवाज भी अच्छी थी, तो वो मेरे जो पापा है ना, बात का इब्राहिम भाई पीठ का मतलब बताओ, पीठ का मतलब पंजाबी नहीं आती, पीठ का क्या मतलब है? पीठ तक लंबे बाल थे, यानी इतने लंबे बाल थे। इस बात का सिस्टर आप ये गंदा काम उनके पास क्यों बैठती है, जवाब ये है, लानत तेरी जिंदगी ते बेगैरत औरत, लानत तेरी जिंदगी ते कुत्ती औरत। यार रिकॉर्डिंग कर रही थी ना तुसा वाली, तो रिकॉर्डिंग करके अब ये जो बातें आपने जितने की हैं, छोटी उम्र में शादी हुई, बड़ी खूबसूरत हैं, बाल जो है घुटनों तक हैं, जहां तक हैं, इनका सबूत दो जी।
इब्राहिम इब्राहिम क्या हो गया? जी जी पीर साहब मेरी तरफ जी जी पीर साहब मेरी तरफ अजान हो रही है, अब 2 मिनट सब्र कर ले, अजान खत्म हो जाए फिर मैं बात। आप माइक म्यूट कर लो। बड़ा अजान सुन ले, अजान सुन पीर ले। साहब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि ये बंदा ये कह रहा है कि मेरी जो माहम नाम की आईडी, ये 10 दिन 15 दिन जब मेरी ये ब्लॉक हुई है तो आपको पता है मैंने नई आईडी बनाई थी, ठीक है। इससे मेरी बात हुए तकरीबन साल होने वाला है। ये उस वक्त की बात है जब ये गाली गलोच कर रहे थे और वो अपना अली शेर गुज्जर को इन्होंने बिठाया हुआ था। ये तब की बात है जब इसने मुझे आकर कहा कि नहीं मेरे पास ये है तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब मुझे उस वक्त की डेट दे जो कहता है मुझे 36 आईडीज में मुझे ये मैसेजेस करती थी, वो मुझे दिखाए कि ये क्या मैसेजेस थे, मैंने क्या मैसेजेस किए इसको। इससे तो मुझसे नंबर मांगा कि मैंने आपसे बात करनी है इस मौजू के ऊपर। उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। अब उसकी अगली बात करे, ये बात जो है उस चीज को क्लियर करे। ये क्या तरीका है पीर साहब? और दूसरी बात कि ये जो इसके पास वीडियो वो लगाए, मैसेजेस लगाए यहाँ पर। उमर बाब साहब पीर साहब को पूछने दे। उमर बाब साहिबा हक की तलवार हक की म्यार। अब उन्होंने मान लिया दबे लफ्जों में कि मैं बात करूं, छोड़ दे। ये जी जो मेरे दूसरी आईडी है वो मुझे बनाए हुए कुछ मतलब दिन हुए। पीर साहब आप गवाही दे दें, पीर साहब मुझे तो बात करने का मौका दे दे। पीर साहब आप गवाही दें कि मैंने ये आईडी कब बनाई है। ये जब आपके तब आपने बताया क्या ये बनाया आपने जी। अब आप वो बातें इसका बनाए जी पीर साहब जो मैंने आपको सुनाया इस औरत से जी। अब सुने चुप करके, अब चुप कर जे, मुझे सुनने दे, मुझे करने दे बात। इस औरत से मेरी 4 दफा बात हुई है इस वीडियो में। ये जो बातें मैंने की है मेरी 4 दफा प्राइवेट कॉल पे बात हुई है। हर बार मैं इसे ये कहता था जी से ये पूछे, बिल्कुल मेरे पास है, मेरे पास स्क्रीनशॉट लगाओ ये पूछे चुप कर, लगाओ यहाँ पर लगाओ जी, उससे लगाओ। वो कहता मेरे पास है, लगाता क्यों नहीं है? कज़ाब औरत मुझे बोलने तो दे, कज़ाब औरत मुझे बोलने तो दे। देखिए मेरी बात सुने जी तनवीर भाई, ये कज़ाब ये बातें करके आप सच्चे साबित नहीं हो सकते। आप सच्चे साबित नहीं हो सकते, बल्कि आपकी शान में कमी आ सकती है। बात सुन लीजिए, आपने ये माना है, मैं आपको बताता हूँ सुनाता हूँ कि मीर साहब मेरे पास यार आप मेरी बात ही है जिस बात का है यार, मुझे वकील साहब मुझे बोलने तो दें। ओ भाई तू प्रूफ लगा यहाँ पर, बोलने दे। ये क्या तरीके कार है पीर साहब? मेरे पास है, वो लगाता क्यों नहीं है? लगाए सपोली चुप कर, तू तड़प पीर साहब। जब एक चीज है तो वो लगाए। अब बात करता जाए इसका ये कहना है यार, बात तो पीर साहब करने दो। पीर साहब बात कर, एक मिनट ये जो बात कर रहे हैं कि अभी उठती नहीं, वो भी सबूत है। किधर है पीर साहब? उनको बारी-बारी सबूत लें सारे, बारी-बारी यार, बारी-बारी मुझसे सबूत मांगे पीर साहब। अगर आप उसकी साइड लेके मुझसे पूछेंगे तो मैं किस किस का जवाब दूंगा पीर साहब? यहाँ से जितनी बातें की ये साथ साथ लगाते जाओ। चलो पहले तो तू ये बता, पहले इस बात पे आ, पहले तो तू ये बता कि मैंने ये कहा है कि उमर बाब ने मुझे 20 आईडियों से गंदे मैसेज किए। एक उमर बाब ने मुझे गंदी वीडियोस भेजी, मेरे ये अल्फाज हो, ये मैंने कहे हैं। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरे ये अल्फाज नहीं है कि तुमने मुझे मुझे गंदी वीडियोस भेजी। ये क्या ड्रामा है? जब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग सुना दी, जब इसने उसमें ये है, उनमें ये बातें हैं कि तुमने मुझे भेजी है, मेरी 36 तुमने मुझे भेजी है, इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे भेजी है। मेरी एक आईडी इसका मतलब मैंने ये 1 है, महीना पहले ये जब मेरी आईडी ब्लॉक की गई, बैन हुई है, तो मैंने दूसरी आईडी वो भाई तेरी एक हो या 20 हो, मुझे इससे क्या। वो अपना मुझे अब तुमने 36 आईडियां शो करवाओ यहाँ पर, मेरी 1 साल पुरानी। माहम करके आईडी तुम ये मेरी 10 दिन पुरानी आईडी की मेरा मैसेज दिखाओ यहाँ पर कि मैंने तुम्हें मैसेज दिए, वो करो। माहम वाली आईडी वो तेरी किसकी थी जिससे तूने मुझे फॉलो भी किया? जी मुझे यहाँ पर मैसेज लगाओ, वहां की आईडी के लगाओ मैसेज।
मैसेज नहीं तूने की है, मैंने ये कब कहा कि तूने मुझे मैसेज की है, मैंने कब कहा? यहाँ पर लगाओ, मैंने कहा तूने मुझे फॉलो किया है, आईडी मैंने तुम्हें क्या मैंने कहा है कुछ भी नहीं कहा, तूने मुझे फॉलो किया, मैंने ये कहा है कि फॉलो किया तूने मुझे, फॉलो मैंने इसलिए फॉलो किया हुआ है मैंने फॉलो तुमने, इसलिए क्यों किया है? मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, रिश्तेदार हूँ मैं तेरा, तूने मुझे फॉलो क्यों किया? मेरी ये आईडी बता। बैन हो गई थी, ये मेरी बता। आईडी बैन हुई थी, मेरी आईडी बैन हुई थी 10 दिन 15 दिन पहले। मैंने भाई अपनी अपनी बात नई का तो तू आईडी सबूत बनाई, दे, अगले को मैंने बोलने ना। उन तमाम लोगों को जो गंद बकते हैं मुझे ना म्यूट, उनको फॉलो किया था ताकि ये मुझे जहाँ म्यूट बैठे ना, हो मुझे मैं पता साहब हो। अब उसकी बारी है, इसलिए अब आप खामोश रहे। मैं म्यूट जी नहीं कर रहा मेरी हूं। बात म्यूट सुने ना ना अली करिए। साहब, आप ज्यादा ना बोले। मेरी बात पीर सुन, साहब जब मेरी मेरी आईडी बात बैन ये हुई है है कि 10-15 मैं दिन म्यूट पहले, नहीं कर रहा बच्चा, हूं। मैंने अपनी सुने नई मेरी बात। आईडी बनाई, मैंने तमाम उन लोगों और को कुत्ते का फॉलो बच्चा किया जो मेरे खिलाफ बकवास गाली करते नहीं, हैं गाली ताकि नहीं, मैं गाली उनकी नहीं, बात सुन सकूं। गाली नहीं, गाली देने से ये मैं देखिए साहब ये तो बात खराब होने वाली है। देखिए अली साहब, ये आप क्या ज्यादती कर रहे हैं? मैं आप ज्यादती ये क्या ड्रामा करूं? ना करें, आप अब उतरे उसको- नीचे। उसको आपने घंटे से ड्रामा लगाया हुआ है। देखिए बात यह है असल में कि ना कादियानियों का यार, ना किसी मुसलमान से तुझको प्यार, तू एक पक्का है गद्दार। और उम्र रबाब साहिबा मेरा यार अस्कानी सहूलतकार, अस्कानी सहूलतकार। बहुत आला। अस्कानी भाई यहाँ रिकॉर्डर आ गए हैं, अब रिकॉर्डिंग जी पांडा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बात थोड़ी सी दोने दीजिए। जी जी। बात यह है कि इब्राहिम साहब ने जितनी भी बातें की हैं, जितनी भी बुहतान तराशियां की हैं, उनके पास एक भी दलील नहीं है। और ये हमारे बहुत ही सबसे बेहतरीन भाइयों में से एक ये हैं। अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर शार्प शूटर क्या नहीं करेगा, इस पे आप जरूर सोचिए। जी। और वाकईतन एक शरीफ इंसान है। पीर साहब ये बहुत पांडा साहब आए हैं, मुझे 2 मिनट टाइम लेकिन देंगे जब पांडा से उनकी बात ये करने हालत का? है, कहते ये हैं कि मेरे पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं, हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो दलील पेश करो, एक भी दलील इनके पास नहीं है। ये हमारे सबसे बेहतरीन और अच्छे भाइयों में से समझे जाते हैं, माने जाते हैं। इनकी ये हालत है तो शार्प शूटर क्या नहीं कर सकता, खुद सोचो। शार्प शूटर तो एक नंबर का गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। तुझे किसी मुसलमान से कोई प्यार नहीं। जी आप बात कीजिए। जी पीर साहब मुझे 2 मिनट दे, मुझे पांडा से बात करनी है। जी पांडा भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम उम्मे सिस्टर। पांडा भाई आपने रिकॉर्डिंग सुनी? जी जी मैंने सुनी है। पांडा साहब अब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से जो बातें की गई और जिस तरह से इन्होंने गलत, और अब एक कादियानी ये ऑडियो लगाकर या वीडियो लगाकर वो पूरी रात लोगों को इकट्ठा करके मेरे बारे में बात करता है, मुझे बुलाया जाता है तो मेरा हक है वहां जाना या नहीं? देखें आप तो ये कह सकती हैं कि जी जिसने इल्जाम लगाया वो प्रूफ पेश करे। अगर वो प्रूफ नहीं पेश करता तो इसका मतलब है उसके ऊपर बुतान लौट गया और क़यामत वाले दिन वो इसका जवाब दे खुद होगा। आपने सिर्फ ये रखना, आपने लोगों को क्लैरिफिकेशन सिर्फ इतनी देनी है भाई जिसने मेरी इल्जाम बात लगाया सुने, आप देखिए उससे मेरी बात सुने उससे पांडा प्रूफ साहब, मांगे। मैं ये बात कर रही हूँ कि कादियानियों ने जब ये रिकॉर्डिंग की, उन्होंने मुझे भेजी, उन्होंने अपनी लाइव लगाई और मेरे ऊपर वो बात करते रहे। जब वो मुझे बुला रहे थे, मेरा वहां पर जाना बनता था या नहीं बनता था? आप अगर अपनी सफाई देने गई हैं फिर तो आपने ठीक किया है। मैं लेकिन अपनी अगर सफाई आप- देने के लिए हाँ, गई कि वो जब हाँ, इस बस ऑडियो फिर को लगा वो रहे आपने थे, अपने आप को मैंने क्लियर अपने किया, वो प्रूफ ज्यादा वहां पर चीज है। दिए। मैंने कहा ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आओ भी यहाँ पर आकर प्रूफ करो, ये वहां पर नहीं किया। अब मुझे ये कहना कि मैं कादियानियों की ब्रॉड पर जाकर बात करती हूँ, मैं तो उनकी जो इन्होंने गलत बातें की थी, उन्होंने अपनी ब्रॉड पे चलाई हुई थी पूरी रात से, मैं तो उसके लिए गई हूँ, मुझे बुलाया गया है। जी पांडा साहब। अब मैं उम्मे सिस्टर एट द एंड में एक ही बात कहता हूँ, देखे दोनों साइडों पर, आप भी हमारी बहन है, वो भी भाई हैं, उनको चाहिए। अब ये मेच्योरिटी लेवल नहीं है आप लोगों का, आप बड़े हो गए हैं, इस एज में आ गए, माशाल्लाह से आपके बच्चे अब आपके कद तक पहुंच गए हैं। ये मेच्योरिटी लेवल नहीं है कि हम ऐसे बच्चों की तरह रिएक्ट करें और ऐसे लड़े। इन मामलों को क्लोज अप करके आप आगे बढ़े। आपको नहीं पसंद एक दूसरे पे बुतान लगाने के बजाय, बातें करने के बजाय एक दूसरे को ब्लॉक करें। वो अपने रास्ते जाएं, आप अपने रास्ते जाएं, आपको एक दूसरे से लिंक ही ना हो। ये तो बच्चों वाली लड़ाई है। वो एक दिन एक इल्जाम लगा रहा है,
दूसरे दिन दूसरा रिएक्ट कर रहा है, तीसरे दिन तीसरा रिएक्ट कर रहा है। ये तो आप लड़ाई करते आला रहेंगे साहब तो मुझे खत्म ये ही नहीं बताइए होगी। कितनी आसानी से आपने ये बात कह दी है। जो आपने वीडियो सुनी है, जो आपने ऑडियो सुनी, वो आपने सुना है कि उसने क्या कहा है? जी जी मैंने सुना है, लेकिन ये इस गलत है। इस्लाम में मैं और उसे कौन सा सही कह रहा आप हूँ? जिंदगी में जो गैर ममालिक मुल्क हैं पन्ना वहां भाई, पर पहले आपको वो ये हक सबूत है दे, कि आप उसके किसी के बाद ऊपर ये नहीं बात नहीं करें। मैं सिस्टर मैं उसको ठीक नहीं कह रहा, मैं उसका अमल को ठीक नहीं कह रहा, जो रिकॉर्डिंग तो मैंने सुनी है गद्दार मैं है, उस काम गद्दार। को ठीक नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये भी ये कह रहा हूँ कि अब जो हो गया है उसको खत्म किया काफिर जाए तो और अच्छा आगे अब बढ़ा सुने, जाए, इसको अब छोड़ मेरी दो। बात सुने। मेरे पास हमेशा से एक ही आईडी है, उम्मे नाम की। जब मेरी इसके ऊपर गंदी फिल्म चलाई गई तो मेरा ये बंद हो गई मेरी आईडी। ठीक है, मैंने एक नई आईडी बनाई। पहले मैंने शार्प शूटर से मांगी कि वो भी कोई बता अपनी दे आईडी दे किसने दो ताकि चलाई, मैं वो भी चला बता लूं।